programu zingine tunamwalika mkubwa naye afikishie neno kidogo. Bujovu oye! Bujovu oye! Mbona sauti iko chini sana? Iko sawa mkutufurahia leo hapa. Bujovu oye! Bujovu oye! AFC M23 oye! Kama unafurahi mtie mikono juu. AFC M23 oye! Bujovu oye! Goma oye! Bukavu oye! Tuendelee na Kindu? Kindu oye! Butembo oye! Leo ni tuendelee? Butembo kwa jutonde? Butembo oye! Beni oye! Kule kote tutaenda, si ndio? Mko tayari kutusindikiza? Ndio. Au turudilie hapa tu? Tuendelee hadi huko mbali. Hadi wapi? Hadi wapi? Hapa mmetosheka, tuendelee hadi Kinshasa. Ndio. Tuendelee wapi mama? Paka Lubumbashi tuendelee. Wenye wako tayari kutembea na sisi twende. Ale Kinshasa oye! Tuendelee Kinshasa. Amani Goma iko? Ale amani ya Goma oye! Ale ile amani yenye iko Goma leo tuendelee nayo hadi mbele, si ndio? Tuelewane wa mama. Sasa mbona ishakuwa kama si wote tushakuwa wa mizilima. Wa mama wako huku, wa papa huku. Ile yote inaonyesha adabu, si ndio? Inaonyesha nizamu, adabu yetu tulikomana nayo, si ndio? Bapapa bakiana mnajongea, mnapatia mama heshima, mnaangalia fasi ya mzuri mnawapatia. Mnaacha, si ndio? Si vile ndio tulikomana Goma. Goma ulikuwa unaweza kubusikilia mama? Ulikuwa unaweza kubusikilia dada? Ndio sababu inaonyesha kama unaona kama kuna utofauti. Ile ndio mere alikuwa anasema, mere wa vile Goma. Ndio nani kiongozi wa mobilization alikuwa anasema, si ndio? Turudie kwa ile nizamu ya umutu ya zamani ya Goma, si ndio? Ile adabu ya zamani ya watu ya Kongo, si ndio? Haiko vile? Ndio maana ulisikia na shukuru wa nani? Anashukuru wa mama juu ya kuedike watoto. Juu wa mama njoo education, yabo njoo na kwa education de base. Haiko vile? Na kupata education ya mama, anaweza pata education ya bazungu. Unaweza pata education ya masomo? Utaweza? Ile yote kama hauna education de base, hata mkuu hautaweza kujifalia kitu. Nadanganya? Nadanganya? Ile education de base njita tusaidia leo kukuwa na discipline. Ile education de base njita acha leo Goma inakuwa na amani. Tunaelewana? Mtoto malikomani ya Goma, mnajua kweli alikuwa anaweza kamata silaha na ingia nao mwingine anapiga mtu. Kweli? Hata ukamate majua, alikuwa ukamate majua pige mtu. Sasa leo Kisekedi aliwapatia maarume na banzangi na wale wengine waanze kuua watu. Njoo mnafurahia? Mnaimisi? Karanti volere inabamanke. Wenye inamanke watia mikono yulu. Wenye haitaki tena wake mikono juu. Ile ni haramu, si ndio? Si ni haramu? FRDC kuingia manyumba yenu mnaimanke. Mnaimanke kabisa. Wale warulaje wa kupanda yule magari mnawamanke. Wakuparade yule magari. Walikuwa na parade yule magari, unaona chapeau inabakia kule, botini inabakia kule. Mwingine kuvola mnawamanke. Wewe motari mnawamanke. Ba chauffeur hamuna amani huko, narudia na $10 yako $20 kwa tena mfurahi. Au tutoke tuviache? Leo mumelala mnasinzia mzuri.
Presence yetu hapa inawafurahisha, inawahuzunikisha. Wenye mnahuzunika mtia mikono juu. Mnafurahi? Ndio. Turudie tena. Ndio. Kwa mingi? Ndio mama. Presence yetu hapa ni kuendelea kuimarisha amani. Ndio tuko na multiplier amani, ndio. Ale amani muipigie mikono ndio. Amani ni kwa interest yetu si wote. Haiko vile? Ndio. Amani ni interest yetu si wote. Wakati amani inadumu, amani na multiplier fasi yote. Mimi sitaongeza kulala busiku niko natembea. Haiko vile? Ndio. Tutarudisha nini? Tutarudisha amani, upende usipopenda. Haiko vile? Tutarudisha amani, mwenye atapenda asipende. Turudisha amani kwa watoto ya Goma na eneo zote ambazo M23 FC iko ndani, si ndio? Tuendelee, tusiendelee? Hii jeshi ngisi mko naiona. Zamani mlikuwa mnazi simama pamoja na FARDC hivi. Si nilikuwa mle katikati na mama tuko naongea ba mama. Mlikuwa naongea na colonel wa FARDC? Mlikuwa nazungumza naye? Kwa nini? Mlikuwa nawaogopa. Mlikuwa nawaogopa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya vitendo vyao mbaya. Haiko vile? Basi odam 23 mnawaogopa tena. Si ni kaka yenu, si ni wa petit frère na ba grand frère. Mungu afanye nini? Awalinde. Na sisi tunaomba Mungu aendelee kuwalinda, si ndio? Sasa tunataka hii amani yenyewe inapatikana. Ngisi mere alisema, na ngisi kiongozi wa mobilisation alisema. Ile amani ngisi ilikuwa mwezi zile zetu tulianza nazo. Haiko vile njoo leo yuko, si ndio? Na kama kungali kashida fulani, mnanisikia mzuri? Mutaomba nimero yangu kwa chef de quartier Konais na ba mingi mko na nimero yangu. Haiko vile. Si mnaniita kila siku. Ukiona kashida kidogo, wewe nipigie simu mara moja. Unanisikia? Unisi mnaniita usiku na mchana. Sasa tukiwa kumatembelea hivi na mimi naanza sinzia saa 1 kufika saa 3. Mimi naona mimi nasema population lala mzuri, ale mimi nafanya na mimi nalala. Si ndio? Si tuko watumishi yenu. Mnanielewa mzuri? Kwanza kwangu kupanda kwa viongozi yangu wa juu. Sisi wote tunafanya nini? Tuko watumishi yenu. Mnanielewa? Si hatukuya hapa kuimpose kukua basoda. Mnasikia? Si tumekuja kuimpose amani ya population. Mnanielewa mzuri? Hatukuja kuvimbisha ujue ni kolonel anapita hapa, ni general anapita hapa. Hapana. Akuye beba bibi ya mtu, abeba mbuzi ya mtu, hapana. Sisi tulikuwa nje kuleta amani, tuiwapatie mikono, mpumzike, mulale, mfanye business. Haiko vile? Mjipatie vigelegele. Na wakati mtaona mmetosheka, mtuambilie tuendelee. Hapa tutaacha banani barondo wa kukamata ule mlevi malichelewa kurudia kunyumba. Hapana, ule mwalikuwa hapa mkartie. Hatutatoka hapa kama mungali mwizi mkartie. Mnanielewa? Tutaendaka na kunabakia ule mlevi mwalipiga kabiere kake anachelewa, rondo inamrudisha wapi kunyuma. Haiko vile? Meme alikunya rutuku na kindingi. Ule hapana. Ule hapana. Ndio maana ngisi walisema zile pombe za chini chini, ule upombe wa mubaya, ule wa mchupa wapata hivi. Ule bana buitaka tena. Bachife bule mpombe wote kwa mtajua huko nyumba iko ida ambia chef de quartier mimi nitakia kukabomola kale kaizini. Mnasikia mzuri? Eske bule unaweza acha tunapata jene mkartie wa mzuri? Bule utaacha watoto wanakomala? Mimi naanza zeka. Na mimi niko na besoin ya mwatakia kuniremplacer. Mnasikia mzuri? Alors matakia ni remplacer kwa nafuta ile bangi. Yuko kwenye kale kapombe atasaidia kweli? Satakia kwa mzigo yenu? Sata créer 40 voleurs. Faites attention avec ça. Kwenye tajua ule uizine wa mbaya huko mkartie fanya nini? Uniite. Unanisikia mzuri? Kwa utajua
banavutia bangi. Mfanye nini? Muweze kwa chef de quartier mwambie anite ubie wewe peke unite. Unasikia? Na kama ni kwa chef de quartier uniambie yake. Unanisikia mzuri? Munasikia? Tuko na besoin ya kuona jeunesse inaendelea mzuri. Ba jeune watafute kazi. Mwenyana kazi ya mzuri iko. Mkuye kwetu saidiane tutapata kazi zaidi. Mnaona mnafanya mbaya? Hapana. Mnaona bakiana wanafanya mbaya? Na habaanza pokea. Lakini chama inawakamata mzuri. Banafanya mzuri, banakuwa discipline, alafu kesho wakati mtakuwa vizuri mtaanza kuanza ngisi ya kuwapokelesha. Haiko vile? Haiko vile? Aha. Sasa mimi nataka niwaambie kitu moja. Hatutafikia amani. Objective ya kwanza ni nini? Ni amani. Objective ni nini? Objective ni nini? Leo mko na uana tena mnatupiana majioni barabara. Leo mko na wewe sasa mtusi kama watupia majiwe. Bingali binakuwa. Baba naangalia mtu mfano mtusi wa mulunguze. Si bamushi mule balunguza hapa mko sema ni batusi. Silikuwa mbaya. Ile ni haramu, ni shetani alikuwa amedumu katikati ya population, si ndio? Na alikuwa amepatiwa nini? Amepatiwa nguvu na uongozi yenye ilikuwa hapa. Si kweli? Ayetu unaweza kamata mwenzako na mulunguza. Bahunde wanawaka tu bahunde. Ndio. Bandandi wanawaka tu na bandandi. Hakuna bandandi kwa bibi batusi. Ndio. Hakuna bahunde kwa bibi bahutukazi. Ndio. Hamuna babibi wafia watoka kuubembe kule. Sasa unamuua na kesho ni mkoo wako ube mtoto shime unafaidika nini? Kuna chenye unafaidika? Kuko butike unaendaka wanakupatia kitu ya bure juko munande. Munijibie, kwa unapataka? Juko muunda unaweza ndio kupatia parcelle kule kama nzuro kama saki ya bure. Balizo patia parcelle ya bure juko muunde. Sisi wote tuko nini? Sisi wote tuko mtu mmoja, si ndio? Lakini tukiendelea kuwa mtu mmoja, huyu atapatia huyu amani, huyu atapatia ule akili na tutaendelea kudumu kama zamani. Zamani Goma sisi wote tulikuwa mkartie moja. Lakini juu ile utafauti yenye Kisekedi na watu wake walikuwa nayo, ile ubaguzi ilifika kunivo yenyewe na nyi peke mnaanza kulana. Haiko vile. Leo ba ADF kule kwa banande ni banani? Ni bana iko banande. Ni banani? Si ni banande. Aha. Si bali wao watu kule. Hapa muulize huko. Hapa Muruchuru, Masisi, hapa Mugoma. Mwenyeko anakuya huwa mwingine, haiko ndugu yake. Sirebo. Silaha iko na bebewa, mwenye anabeba silaha na ni marafuku, civile, muzalendo, FRDC mnaficha mnyuma. Iko naenda huwa mtu anaanza muuliza wao kabila gani? Iko nauliza kabila yake. So kitu ya kwanza adui ni nini? Ni silaha sahihi. Adui ni nini? Ni ubaguzi. Mnanisikia mzuri? Sasa si wote tutie fasi moja. Sisi hatutaendelea kuweza kuwasekirize a 100% na tungali na absence yenu. Mnanisikia mzuri? Ba mama mnasikia? Presence yenu musekirite, presence ya bajene na bapapa itaacha tunapata amani ya kudumu. Mnasikia mzuri? Ndio sababu ukiona garçon mwenzako mwenyeko sispe, wewe kuja mwambie chef de quartier. Lakini kama mlishwania moto tutabijua kule na utokea tukamata yetu tumrudishe. Mnasikia mzuri? Haiko vya kudanganyana. Na kweli tukutane kwa na silaha tofani tumrudisha mkartie, anatupatia silaha, tunamsindikiza chef de quartier tunampeleka Rumanga waenda pata formation. Mnasikia mzuri? Akiwa tukutane kwa na arme na haiko nje alfa nini? Ametuambia wao deja tunaangalia tunakumbuka kuta wenjo uliwaka fulani mkartie. Haiko vile. Haiko vile. Wenjo ulinyang'anya tonto fulani moto yake. Wenjo uliingia kwa tonto fulani ulinyang'anya franga yake. Haiko vile. So mwache ile vitu ya kufichia watu wabaya mwingine. Hamutaendelea kama unaweka FRDC, Muzalendo, FDLR. Hatutaendelea. Mnasikia mzuri? Mubikamata userie. Ba mama. Nyenjo mnajua masekre za mingi na muweka sekre. Mnasikia mzuri? Mwache kuficha wale juu nyenjo mko na nguvu za kidogo batabalumiza, si ndio?
Batonto banabawekaka wananyamaza wanaenda changia ka kitu kule mkartie saa nyingine. Lakini nyie ni kukia kuteseka, si ndio? Mfanye nguvu yote mko na basema. Mwambie chef de quartier, hawatajua hata kama unjui lisema. Mnaelewa mzuri? Muache tufanye tafute amani sote pamoja, si ndio? Tujitie fasi moja, yeye kile kinakosekana. Kura hiki nafika hapa. Wakati tulikia si kura, mlipata kura, ndio? Ndio. Hapana, hatukuleta kura. Mulipata mai? Mulipata mai? Mai inaanza katika? Asunaona bapapa, mko nasema mai inaanza katika. Bamama wanaanza wastaki huko. Aba mama yote simuko na shinda kulake, kai mko kulake kule. Mai inaanza kukatika juu ya nini? Tunaanza mwingia msozo ya kipwa ya juu ya mingi, si vile? Lakini tunaenda tia nguvu, tunaenda baelezea balete mai ifike, si ndio? Si ndio wa mama? Hatutaki tena watoto waanze kwa viole kule kulaki. Mnasikia? Hapana, tutaki vile vitu. Kura ipatikane mkartie, mnanielewa? Ndio. Nataka mapapa nyi wote. Kila kumulango wako kama utie ampule unataka nini? Maana wewe unatoka kaiwa unakia ingia mkagizi. Tuelewane kitu moja. Hivi wa nyumba 10 na chef de quartier. Mwemanuna kutana kumulango yake, hakuna ampule ya nje ya amani, ya kuleta, ya kuonesha quartier. Wewe njoo maana wewe uko na ka complicité na wale watibu. Haiko vile. Mwingine aveni yote ikuwe clear, mnanielewa? Wakati wa soda wanakuwa na simaku mwanzo anaangalia kumwisho aveni, mnasikia? Jule mwizi akipiga hivi anafanya erere tu, mkolose wanamkamata kule. Tunaelewana? Basoda mnaona mkartie? Mnaona patrui? Mko naiona? Kama ifike mko naniambie. Mie peke nikuwe, mnasikia? Alors ile ampule ya sécurité, mnanisikia mzuri? Ile ina facilite kuacha kuangalia mzuri ule mwingine anasifanya manyanga, mnanisikia? Lakini wakati mnaacha giza sana iva, basoda wanakuya anakopaka aveni ya kwanza, anaingia mwingine anapotea. Mnanielewa? Mnasikia mzuri? Kila mtu atia ampule ya sécurité kumlango. Nasema nini? Ampule ya nini? Sécurité pour tous, si ndio? Ni sécurité yangu. Kwa mwizi mwanezi vika kwangu? Haizi rudia. Wata mwambie wakuye kwangu. Si ndio? Ba mwizi wako nakuya kwenu na atupende wakuye kwenu. Tunataka tuwafate. Mwatapotelea kwenu mtuambia tumufate, si ndio? So mtia ampule ya sécurité, si ndio? Na ba mwizi wa mwema siku wanaanza potelea na mumuchafu. Mnaelewa? Ndio maana merde anasema tufanye nini? Tufanye nini? Sala ngani ambaya? Sala ngatu iache. Tuko na vile sale. Ndio mnataka au tuko na vile propre. Na ile vile propre ianzie ndani ya nyumba, ifike nje kumulango, si ndio? Iendelee mpaka nje. Nake nikusema na wale mabandi na wale wa FRDC mnaficha ni mchafu. Mnaelewa? Tunasikilizana. So propriete ikuwe fasi yote, si ndio? Jona batoto mbele walikuwa wanatembea kama shemizi shakuwa mchafu. Sasa leo juu vile iko proper na anaanza kutembea na anavala mzuri. Iko vile. Kwa maana wanatembea mgulu kanya tena. Si tulikutana watu wanatembea mgulu kanya isha kuwa normal. Si mnaona na madrede zinaanza punguka. Wana mtu drede iko na drede na ile makope iko napita pita ndani. Amona kama ni vya mbaya. Ni juu vile ilikuwa nini? Sali. Baada ya kuvutisha unavuta bangi hadharani ni normal. Unanyang'anya mtu hivi mkartie ni normal. Haiko vile, silikuwa vile. FRDC anatembea na kwanga anakunyang'anya mkate. Haiko vile. Ilikuwa normal. Colonel FRDC anatembea na kasaje, iko Aisha kawata nani bunga. Iko anakuomba wewe mpatie samaki. Et pourtant yafikisha kupale. Ilikuwa na mere kupale samaki FRDC na iwewe. Leo bingali unaona wasoldati wanazunguruka mkartie. Mnaona wako na kia ombaomba. Kweli? Mshawaona? Hapana. Njoo nini? Balikuya juu ya kufanya nini? Kuwapatia nyie amani na raha, si ndio? Alafu si wote tufanye nini tuendelee. Iko mtajenga na wanani?
na wanani? Tulete Warundi wajenge Kongo? Baliweza? Baliweza? Walishindwa. FARDC iliweza? Tanzania iliweza? Si walikuwa nasema ovyo ovyo, sasa wako wapi wale? Si mko naona wako wanaenda. Sadeke kinaenda, hamko mnaiona? Hao ibakie kwa bangali wako tunabatarisha kwenda leo. Mnataka wabaki tuache? Baende wabaki. Sadeki wako wanatayarisha hapa. Kwa wanatenda. Hakika mnawamanke tuwaambie baki. Babakie. Baende. Muwapepe kama mnataka waende. Baende kabisa. Wagina irudie. Wagina warudie. Wale wavai wa mwizi walifungulaga maprizo bashindikana ndio wanabaletea hapa. Kisha wanatoka hapa wanarusha watoto wetu wanachia maharume mbarabara. Mnataka wabakie? Tuwapepe waendelee wakufie kule. Waende kule. Sasa sema anguke Kisangani akufie kule. Ndio. Wabakie au waende? Waende kabisa. Alafu tufanye nini? Tujenge Kongo sisi. Tuimbe kale kanyimbo. Tukaimbe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na nani wa mama? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Zamani adresse kwanza kwa tujua watu kwa kwanza kudansi. Dunia mzima iko vile. Iko vile. Sasa wanaanza tunia mnaanza ona wenye bosta sema fulani. Baada wanapima kutu si dansi ilikuwa tu depuis zamani. Tuongeze kidogo. Na tuko napiga dansi. Wamele huku ni kunyonga, si vile? Kongo itajengwa na nani wa jana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Sisi wenyewe. Kongo kwa kweli itajengwa na sisi wenyewe. Zamani mkongomani yote alikuwa na confidence. Na leo mimi nataka mkongomani akuwe na nini? Ujiaminie, si ndio? Ndio sababu kuna kutana na soda unasema huyu ni petit frère ni grand frère, haumuogope, si ndio? Ile ni kuonyesha kwamba hauogope kitu na unajiamini ya kwamba wewe uko raia na ule askari ni nguvu zako, si ndio? Kwa niwaambia kuanzia ku viongozi wetu, wote ngisi mnawaunaka. Kufika kwa askari wa chini. Wote sisi tuko hapa kwa ajili ya nguvu zenu. Mnasikia? Na ndio sababu mfanye nini? Zile nguvu mzitumikishe. Mnanisikia mzuri? Mzitumikishe. Jembe wanafanya nini? Wanafanya nini na jembe? Gari wanaifanyisha nini? Lakini akili wanaifanyisha nini? Akili wanaitumikisha, si ndio? Sisi tuko nguvu zenu, tuko akili yenu. Mwenye atatafuta kuwachokoza au kuwashindisha mfanye nini? Mtutumikishe, si ndio? Tunawapenda sana sana. Na ndio sababu hatupendi muhangaike. Mnanielewa mzuri? Unasikia ba mama? Tuko hapa juu ya kuwapuye kila kitu. Na sababu njoo bana maire de la ville iko hapa nawaambia tufanye sana. Mwanamwoneko nafagia. Amuonewa soda tuko tunafagia. Ni jua nini? Ni kuonesha kama tuko nyuma yenu kwa kila kitu chochote kile. Lakini vile vile mnaona vitembea mzuri mfanye nini? Mtuambie, mnasikia? Muvani mtuambie, si ndio? Unakuwa na watoto 2 3 mnyumba. Si mnakuwa mwenyewe anafanya hivi na kufanya kaerera. Unafanya nini? Unapiga kafimbo kidogo alafu anaenda mstari. Eko vile. Alafu si tuko na community ya Kabambi. Wasoda si wa mingi. Ukiona anafanya kosa useme huyu ni kakaangu amefanya kosa, utafute nimero ya komanda, ufanye nini? Umwite. Unasikia? Sema mtoto wetu yuko hapa amefanya kosa, alafu kuja ufanye nini? Mumchukue nyumbani, muangalie Mungu wewe mumwazibu, si ndio? Mumupinira. Haiko vile. Haiko vile. Ukiona mtoto wa jirani mkartia anafanya error, unampiga jio.
Sura mkamataka mkono peleka kunyuma, nasema mtoto amefanya hivi, nakamata kafimbo napiga matako. Haiko vile. Na hapana kufanya nini? Kupiga lijio. Haiko vile. Hapana kupiga mkichwa. Haiko vile. Ndio maana nasema tuko hapa sisi ni nguvu zenu. Tunaelewana? So, muongeze zile nguvu ndio nitaka kumalizie. Bajeni, ba papa, ba dada, ba mama. Muongeze zile nguvu. Hautakuwa fiera kuona petit hapa ujofu anavala teniko na kia kusikiliza. Haiko vile. Si ni fierté kwenu. Anawezi brutaliser mama. Na namjua hapa mkartie. Hapana. Ndio maana mwambie bakiana. Mimi najua inabaomba muda kwenda jitayarisha. Mwende mjitayarishe, uorganize vitu yako mzuri kisha mtakamata nimero ya huyo kiongozi. Mnasikia? Takamata nimero yake unamuita unamwambia mimi naenda kamata moto na kuwa naenda kwa jeshi. Mnasikia? Ndio. Na kamata moto voiture mimi na kuwa tunaenda kwa jeshi. Tuko bangapi tunakamata taxi voiture. Batailipa. Mnasikia? Mnasikia mzuri? Badada mkuwe mwende kwa jeshi, tuko na besoin ya badada mingi kwa jeshi. Mnasikia mzuri? Wakati ya kukuya kufanya security mu quartier, badada njoo wanaingia mnyumba yako naangalia ba mama. Haiko vile. Wakati ya kuingia ku stade kuangalia machi ya Kabasha, Virunga, Dofe, mnaangalia ni ba mama njoo wanakuwa banakuya badada wanakuwa wanafia ba mama. Haiko vile. Mnasikia mzuri? Bajeni mfanye nguvu mkuye. Hii armeni yenu, lakini ule mwenyejo yako normal asikui. Tunaelewana? Mnasikia mzuri? Usikamate moto bure na unjoko mvuta bangi. Wanakule wataikukamula ndani. Kama na joko na mimba dada, ulibeba mu desordre, usikuye shukule habitaweza batakurudisha mu quartier. Hii jeshi ya M23 ni ya bakiana benye banakuya kujidone. Le jeune, fille et garçon, banajidone kukuya fanya nini? Kuleta nguvu ya kuongeza amani. Tunaelewana? Haiko kia kwa mzigo. Wewe ukijoko una problem uko mzigo, hapana. Wewe bakia mu quartier utuambie tukusaidie pale pale. Kani bangi ushashinda yaacha tutakwambia ngisi ya kuyacha, si ndio? Haiko vile. Lakini wale wadada, mko na wadada washamaliza masomo, bajeni mshamaliza masomo. Wale kubakia mu quartier kuna deambile mu quartier. Toi tu viens directement, unaangalia chef de quartier na kusufikisha pale, ube unakamata moto. Atawapatia numero. Mkia tujenge jeshi ya mzuri, tupokee mzuri, tuimarishe Kongo ya amani, alafu tuijenge mzuri. Tunaelewana? Hakuna mwe étranger matakuya hapa kutujengea hapa. Ni sisi wenyewe. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Kazi yenyewe unangoya ya ujita tokaka wapi? Mtu unaanza angalia mbinguni na sasa haitashuka mbinguni. Je, ya kwanza ni nini? Si peke tutatafutia kazi, si ndio? Haiko vile. Bajene tutatafutia kazi. Kesho msishangale, mnaona burgomestre ni soda, usiwaze kukua soda ni kubakiaka tu mkisoda. Mwanasikia mzuri? Ndio maana unaona wakadre politiko militaire bako naenda soma na wanasoma sawa soda, kisha nakuya nakuwa maire de la ville. Mnasikia alifanya formation sasa nifanyaka. Mnasikia mzuri? Utaenda fanya kule tukiangalia kwa mwalimu mzuri. Tunakia tumfanya directeur wa masomo. Mnasikia mzuri? Quartier ukasema ule alikuwa mwalimu mzuri, tutakufanya directeur wa ile masomo. Sisi wote tukiamua quartier kiomba tutakufanya vile kwa vile. Sisi wote tutaangalia nasema huyu anaweza kuwa chef de quartier mzuri. Ule chef de ule cadre de base atakuwa kuwa chef de quartier. Ndio maana nao wote walisoma. Si walienda soma, si mnajua? Mliona tofauti ya kibele masomo na leo baada ya kusoma. Mshaona difference? Mshaona difference? Bangana tembea na kashe kumfuko. Mungana na mambuzi kwa chef de quartier. Mungana ziona? Kama chef yuko wapi? Niko hapa. Chef. Asa ngana mambuzi kulupanga. Kuku zote zikwaza chef de quartier zingali. Amande ngani ya chef de quartier na mbuzi. Nijua nini? Nijua alisoma. Mnanisikia mzuri? Alisoma ya kwamba yeye yuko pale juu ya kusaidia population. Hapana population kumsaidia. Mnasikia? Mie niko hapa. Colonel Jiminza Muye. Mie kwa majanta mbuzi kwangu.
Lakini mbele komanda wa hii vile komanda kwake chaque vendredi banaleta mave, banaleta masamaki, banaleta mambuzi, banaleta babushe bakwe na nyama. Mimi maliza semeni na jukulia tu maharagi na Mungu. Lakini inatosheka, yani inakuya ni yenye chama na nipangia na mimi nasikia amani iko. Chef de quartier anapatia rapport tuliamuka mzuri. Maire de la ville anasema eneo yetu yote tuko mzuri. Haiko vile. Na kale ka kidogo ka mchafu kangani na tutafanya nini? Pamoja na nyie tutafanya nini? Tutakatosha. Haiko vile. Haiko vile. Unaona maarume tutabaonesha pa bientôt. Tutabaonesha bale ba criminel wote waliuwa bale watu wa mnajua. Mwezi siku zilizopita. Tuko na batayarisha, tutabaleta mbele yenu na wapasha habari, tutabatia mbele yenu muone wale waliuwa watu hapa Kabutembo, waliuwa watu hapa Bujovu, waliuwa ule papa nani wa Ndosho, wale waliuwa wale wa échangeur, wale mapapa wale watu ya Momba Roman, bote tuko na bakamata. Tuko nabo mtabaona hapa bientôt. Haitamaliza ni semeni. Haitaisha ni semeni. Tutabaita ku stade Mkeba, unasikia? Mujue nyeme nyama ya kamatika hawako hapa. Bana benyama ya kamatika washa kimbia kwa mwambie mwawe message. Mwambie wenzenu washa kamatika. Tuko nabo hivi mikono. Tutabaonesha. Nabo mujue baanze kula bugali ya mwisho. Tuko na kia barikipele. Unasikia mzuri? Bale ba criminel, bale ba munzo nze mungana baona wote. Ule mungana aona mtu sinyana tufanye nini? Tumukamata unapenda mjibakile naye mkartie. Mnamtaka? Mama jo nasema hapana. Nyie wako woi mnasema tuweke naye. Ba mama wataka abataki, wanasema hatuwataki. Na kama mwasema mama watabasema. Na watasema ngisi nyie jo mnaenda fanya hivyo mnaambia kuya. Lakini mimi niko nikisema, mimi niko nafanya, nishasema mtu hivi. Vijana na joba kwa hapa. Sasa nafanya vile sisi wanajitia ndani na mimi. Lakini mimi ndakuja kurekipelewa kwanza. So tuelewane. Kale ka kidogo na bakia. Nako kako na muda kidogo juu tuko pamoja na nyie na information tuko nazitosha kwenu juu tubakamate. Tusha bakamata wale kuna bakia kukamata wa collaborateur wao. Siniate nyie. Sini nyie. Na watu tutabakamata. Paka mtu anze tembea tena na franga yake, huko anatembea vina $10 mkono bila boga. Haiko vile. Unatembea na mafra ulishazitia mkasake unatia hivi, usiogope mtu. Tunaelewana? Mama siogope enda msoko, papa siogope enda ku banke, motari siogope kurudia 20h 21h, si ndio? Taximeno kwa na franga yako, polisi barabara iko na wanyang'anya. Iko na fanya wanyang'anya. Hapana, mama yako na mama basi badanganya hapa tonto. Franga zote wao narudia nazo. Sikudanganya yake walimomba amanda. Hapana. Kama kuna mwanako taximeno, mwambie leta versement yetu hapa. Unasikia? Motare nini? Si mbona unarudia na franga zenu? Lakini wale mwanafanya discipline tuko naiweka kule panda aimwa. Si njoo mzuri? Haiko njoo mzuri? Unavuta bangi unaleta pesa moto hatutakubali. Si vile? So ile yote mkuja tutie fasi moja, tujenge pamoja, tutengeneze mwingine yetu pamoja. Pale kwenye amani hayafika nako tufanye nini? Tufanye nini? Tuifikishe. Tunapenda sana, bali mimi narudilia, bale ba jeune, ba fille, ba garçon, ba papa, benye mnataka kuingia ku police, ku armée, autodefense. Ile yote ni kufanya nini? Kuleta amani. Mujitayarishe, mtamwangalia papa anaenda asema nimero yake kwenye wana nayo, mko nimero ya chef de quartier, mko nimero ya maire de la ville. Ukitaka na sasa maire de la ville, mimi nataka wanjuke ni beba, atakia kubeba. Ukisema Colonel Jimmy, wanjo mimi nataka kuja ni beba, uniambie tu mimi nitakuya. Akia kubeba, juu mimi niko na interest ukuye. Kesho na mimi nipumzike. Haiko vile. Haiko vile. Na mimi niko nafungia sentire hapa nipige nikane mu quartier. Haiko vile. Si ndio? Tuko na besoin mkeo kuturemplacer. Muremplacer ba viongozi paka na kwa cameraman nao wanataka pumzike. Ona ndevu ngishakuwa. Nao wapumzike. Mais sasa kama amwende kwa masomo insecurity utasomaka saa yeye.
haitawezekana, haiko vile. So muendelee, tujitie fasi moya, tutengeneze amani, watoto wetu wakomale, mama yetu wapendeze, dada yetu waolewe, bajene baowe, papa bazeke mzuri, si ndio? Ali sisi wote tupatie amani, mikono vigelegele. Asante sana. Asante sana. Tunawaza Colonel Jimmy Zamuye anasema vyote, anawaambia juu ya amani, manake tangia saa hii d'autres termes, ba mama mkwe munalala bila bikwembe, mshughulikie wanaume. Haiko vile. Manake vile ukia kufungulisha tena mulango hakuna.